Ayan. Yung ating link pipe. Winilding na natin. Kasi ito 63 mm. Ito 51 mm. So medyo mahaba. Kinating natin tapos winilding. Ayan. Yung mga pang welding natin. Mga gamit. So ayan. Lumalabas na. Titingnan lang natin yung final. Tapos saka natin ibabapping para maganda yung resulta. Okay. Yan, tapos na yung link pipe ko. Yan. Yan o. Ganyan siya.